la par santa ton connaît RTV télévision wakat kangambe Burkina Faso wala zamazem c'est pusila niga kipa ton santala nantasi mrundo zura de la woto tinga na para sikakabole aninkanga swaba lui a sectaure to nazen ko kan cause politique to adamba to libre ngese zule c'est 5e ne pas balor sa bara sambonti code de l'utilisa ta ton pam yidigli na mana wana tinimbude ton vumda fi pour netaba ti izaba ton sa al sulle ninga 5,10 wenga to bonti comité interreligieux observateur kombisri nazin tali herantar butotori ministre ninga singeta karam sa ile antilui seka tauli Sambisi na kent kiba workshop la nanda tirwati torosiam bunda ninga san torosit kiba zulane ina wili la metisen kende ne ba ninga sambonti covid 19 à 5 tonda tinga porwa ado mana gela 5e décembre ki ugura sampiga la nuteka len gela wili ga meti ne son na pamba kanga ya ne kwa la pisna se la wai nyame ti wodo tinga porwa ya ne ba kwa la pisi la nase e bagasi ya ne ba nase dedugo ne ba ni fadanguruma ne ba ni kutoya ne yibu kaya niyanga kongusi ya niyanga unde ya niyanga nebsor son pa magre muhmosa ya nepisobla yobe baga sinsingan talantan oto nebsor son pa magre ya nebtusa atabo la pisni la ni nebsor son man kalam baga sinsingan tan oto ya nepisopoi la tabo ni ameti baga sinketan ta nebrunda ya nebtusu la kobisi la pisni la ni baga sinketan tenga marsa tekan talantan oto asampa nebnyoke ya neba tusa anase la kobana la pisna la way obsuka par son la neba kuturi la kobonu la pisobe la way tira pasonle la neptu sayibu la koboni la pisni ren gofnera kota nimbu da tibanga 5 tar pangton tenga pour toi venir famo ninga nyon limda la sakantu nakina la nisba obsonganre na yilonton pensé ba kanga wenge et ken tawre net ki ba wam son torsom ki ba zulane tenga na para AWS sek tawre zamandara sekayato obzin mentali sabuto to lingese na kina nisbab sanandike na yilenti wala paraba rosa bar sambonti code de l'utéris saton tenga pour la tenga tawr zamba zadba obton dikna kina buto tole tilizule kanga tonre en pa mi de litumanta sa zindabene mam serale eda kelre Arba kanga kiti zule kasanga en Burkina Faso lamba la nimbui de zanga. Lorsa ma sambonti col de l'utéris saton tenga pour ketin kenga da taore. Yauria ba son cours. Dans le monde, une femme meurt toutes les 2 minutes de cette maladie. Nous devons aujourd'hui... Dunua pora. Minute yi fa pareil kidi. Sont tournés leur sabara. Tontenga pokane. Arba kanga kuda menga yir Covid-19. Chez nous, plus que le Covid. Tontenga pora, sans émission humana son lourd, tenga tordam niakayam, des paroles ni sont arba kanga objectif subzalo. La bosse ro, zuliski tembeme, sans ne tenga tord so para, asika kabore, bam taxame, tibe ni politique tordamba, la nimbuida no leherba, toblikna kena buto tole. Nous souhaitons que la prévention et la lutte contre le cancer en général, le cancer comment offrir toutes ces chances les individus jusqu'au plus petit recoin du Burkina. Comment garantir au sein de la représentation nationale comme au sein des municipalités en ignore les contours et ne s'implique pas dans sa mise en œuvre. Les médecins du monde d'amba yagre yasana yilan tonri nzabne loksamara tontenga poa Soulinga Sanvirine, Tia Dinda Mbuto, Tol San Fantab, Sul Kassang Sambonti, Comité interreligieux, Observataba, Kombisri, Adia Sinsin Netaba Nantalien sur Buto, Tolon Lektab, Toubain, Top Gesna Kenala Nisbab Sanandike, Tizapsi Yimo Yikade, Tonda Netab Sokaza Bamba Tonrosa, La Nimbuido, Soman Wazo, La Larme Mon, Quis Buto, Tole, Wala Kiba qui surtout n'a posé, Bipton Romana, Top Nogama Pura, Bi Lafi Bobo, Nogama, et Tumnatasa Zindabe.
bene pa man penra ministre la ninga singeta karam sayele ba man lui tumna tawre ke la ministre Simeon Sawadro gohnela yum tout ce yibula pigla nu jiniga sulli si ya sulu bedre sulla ya boy sulla ya sina morre ti won tuduba tore rati le me moyimba protestant namba catholique namba mpase rogomik tudu manam mutarta be jindi ingese wona ma tudu na ya wana so nimbuire tu vuine taba la wumtaba real bumsi ton singese ton gese miti mora man sima posu nda ma ponwa won tudu fa ke pratame nding sabrato ya bumsu pasakade donc hanges mora point ya won ni sangom da enen wa balla won tudu balaka sinketa fa pa won tudu mi lem mi ka meti man sima point ya wola gombudu mbebe tin kanra ne ba taba ti babumsu ya sumay ya la go ne la yelia donc nana ga meti won tudu bazini man sulli ti ban me nga gesu man sima la ban me nga keler bo goma ti so wante jivni sum pasoma bu widi ne taba la ya taba nge na mana wana donc ya gumsi ya gombedre la tonde to sama ton sura no mayibe wa ba de conseil supérieur de la communication président men wa me wa so ni ton kan wa ya ton la wuli ga me ti ban me nga gesa me ti wala gulbo point ti wala télévision point ti wala goma point yel wisin bébé son pana de bataba la tour ne won tourma donc y takas de me ti won tourma sikhata me mort ne bana tar donc ça ande ti won yunare na ni nan to mana me ti awon na mala bawda wakat kanga foi patouin sa mingi Quelqu'un retourne qui bat tu wil yati tu non ninga singeta l'emploi yel tu bon quoi ti DGI optala seka wa insaba Rwanda yumda obseka wa insaba zu kwa yeta me nakina bula nandike senken l'emploi tu no la wenge tu la tontal panga son tununi na sara tu mtepala la penani mbuida ti lorninga son monki ya Burkina Faso ba rapporton ronkin la rawa kenga ziga toye itomata sinzinbene ye mumini subega Bernard Kombelem opam la ministre Pauline Zoto contre Kwese Erikelaba. Gofnera un tigil tumno ninga to bonti plan national de développement économique et social PNDS obra tigla tumno henta albam pisila way ti tumne bamba ton sanda tonwe ne coordonnateur damba ne sambe ton région ramba to ton da gestum kan ti ton king no kendra yisoma ara nam malaga ton nimbuida bebe vima ti gouvernement yaknore ti yal runna ngese tum pisila wewa hen yal sad PNDS singra amana wana kenga somabi agolmandi arata tesorbi idnama na wana ta kingno sonzu dongre la ton se ya sibe yora nangesa la ton sura ya noro bala ton gesamti tum pisila wewa sentilga ya 1 milliard sandatin yik tout ça ayobe ligidi labaning tum no kan pusa la nikamti hinkene Rwanda yumda 2020 wa milliard santa bam ko bisobe la pila yopwe ligidi onzo entonre ti ya 20 na kwira mbete tena zu mbe temsoa ti tonye ti ton sura ya no la ton mikamti handa kawa insécurité wa problème à l'espace bara hanke ton zamana nyinga arana yinere yiru to la nere wa fat ketam pera da wende bala mikamti tuma hankengra no kenra ya soma la na les in sala taba ngomne taba ndele ngege business ndo malre aya ti ton ken tori bala handata fa ya yiti nimbuida sun wambiz tingni su fa bi o vima pam malare nkene PNDS handa gana tumisba eti basir kibaya kodoro ya centre ouest natenga Williamba ti ONG Asmada sonsmaude nimbuida nantonga pamti squasin zemse serata bene nanzini netaban taxingese nakina ni swabs nandikti tumtumba toron lobligidi sombona sobati mutuella ti la fizule sanwanken sokbi toron pamti sorfa fara rasma yiblablikia nantax bonkangwenge asidoni kantione ni tomata zinabene la tipam venemne dulcom Benedict Sekanga vora yabna zinne sonsne taba an gesbum ninga lafi wa sulson twen konimbuida ya nakendre
Owanche Asmar semade ton tenga gosne sandike na song Burkina Faso tengambisa fa seye fa nuk patatan poron dama to pam yolos ro sanke ne la fiwa wenge la fiwa sulit sinzilik se tokolo yum pisi la zapana nawa ton tenga pora na yine song nimbuida la fiwa wenge na sonse ne de tourmenta se sonse ne ministère ha get to la fiwa ramba get ma yilenti misal nu ko wa patata por me tata zulo be train pam songre la neb suli to hun to metondo ti nana ta ba son sengese idna nana wanti mutuel ha ton son la fiwa sul ton son nimbu de city sans la zulo ra santa l'auto bi train pam geso Rasma yiba et de ratan la meti nebsa on tourne assurance maladie au pour entrer au wiligudu tourne banho ganare gohnera ha zinik tourne toto la bonne jeman maha Sandata fa 20 gul same ambing da ligid bulfu ti la fi wasul toro songa Lender pusa yambarka yamra miso fa sandiko ni zinkila la gese kiba ni mora yala daka nduna woto et konta tap sek beuro ya yolum dar somen na pourra te likiba sembe nugume le tasnya la nananda kiba keten kinga da tawri ne zulle la silmirindi wana konda beuro ne lafi Seka ku dadu ngona kabini ndoko ku ndamne anga gouvernement obonyo kera ka yira ka foko minni ani deme boko e kata coronavirus kala ko fonfe kabini wakati damana ayira la ka foko faso do oyo bulu ji kanye seka tasare bulu bula ka kaseko labatu sika ko no yaja ko bana do farla bana kan kunu o ka sika ko na keme ani binani ani ko to o farla ka abuna dis kuna fuli sura kanye seka toka miye kanye seka ta anga jamana ka trama tuko fonfe la do ka kan o seka fleka nyogo bakera kanye seka ta ka wala nyomo o nyogo cheka seka seka dina nyamugo fero dum le seka takase ko kan yorota do ka yirwale do anga faso konona mbalma Burkina Faso télévision kan bago anikli autorasi bi lamsay min bena anga desam kalo klitan anu wo flama san wafla anu mo konona anikli amta damne ni covid-19 ye coronavirus abado ko kabni wa san damne na wa kera bana juye dunya fantan bella gela Burkina Faso o mato ko fe o kera sobe anga gouvernement o ye fereta ka ngi bake ka se ka fle fero dum le buna ta ka se ka nyata ka se ka ni banani nyakorotige ka se ka fle am se ka ngi de metu ko min ala no de bo bolo o ibaraso blasinga ka se ka famere ka de kamroje ani ahadi sandaba o luti anka kide kuno e wo keneka no kera sobe ka se ko labe ankolaje kabini coronavirus dona anga jamana ko maskalo ko na akaso ka sika di jamana ko na ani ayra ka jamana ko ka ayra doronte o so fe do kabini ko wati na jokulu sira gouvernement baraso bla sekan ka sika o banani ko so ko lakele o so fe do o kera so bi ka sika jokulu ni basiro ka sika tafli kabini adam na anga jamana ko na debu do ka ba do so na ka sika ke fo ka se bima o ka yorongi ko amaka dole o no de ba o na ka sika fli e wa sika ko no so ka bo e wa baraso bla senka mona maseka ke mona kan ka jamu banana amsaka ya protige ayira ka foko banan kelme amsaka fama so la alibele anga jamuna konena uda ka gouvernement wili kan bo ka sika ni nyoni ba jona ni si ka sika to anga janto ayira ananga kewula ka sika to sere bulu bla seka ka sika ya tanga ni banani madu anga seko la batu ayira ka foko mo yo bulu bo ni sere bulu ka ulu ba tira banana fama so la ni watina dot ba fora ko campagne électorale ya ga jugera do ya foko anga pete kolso datu do ko tour feke fem donc an sigira ka le be flefle am se ga fo campagne électorale fana ya attaquer ma le dronte parce que ya bara yani campagne électorale ka damne mo go yere tuti minka ka ke pour banan ka se mo ma ko tige ko ani safna ji e ani safna ka masque do ba wele kashne mo go yere ta donatu donc campagne électorale dronte anga kechoko
Burkina Faso kono ya ole yake fen banane bitara nyafe mais Burkina Faso ka ministre ka nyimo bay de Christophe Dabile alena ka ko fo mo ni adama bo mo batabe e woni kelen ko no do e ka fo ko sagabo ni blande 5 ans e mo do o la batula o ka ka e wa bili ka bora ka di faso do tele ni balla dile ma ka chubu do la sagabo ni 5 ans o ka suko o la batu fona shoko ka damne ka mo sensibiliser ka to ka banakoni ya mo ra ka ira kwa ma banfolo banani be abujugara kata bon mo korbao ou bien banamagato anga ko mne nyanama banan kana se ka seuma donc o baran do sigra 5 ans ka ye ka fo donc lo mo banane en tout cas sensibilisation mena takatanya fe communication kana na shoka kana kamo sensibiliser ka se ka barake anta fa ka juya ka teme parce na juya ka teme anga dotro so bu fa o fara banado fana be en fait pali be bana wara be na farani mo woti se ka ton nunta abike gbele ay ni balati na amse ka fo oba sababu fo tina ta ka fo ko mo mo be si mo ka wala ka fo ko mo ka do dona ka mo ko ko fe o to ya bala mo se ka nga Burkina Faso do o hati mo na o ni ko mo o ni ka si ya bo ta ka se ka ko o to na ka to o ka se ko ke sabu an to mo ko ni a to mo Faso do ke ni bala jele mere te ito mo ko se ni te se mo ito mo wala sababu e ma tika e mo juwe o ka ke ay wele ka mbo ka di ko na kaseka sarabulu anga sibuka barakato anga nanga soda ina ani sutara mona mufara anga seka yere sutara ubina kesaba kaseka balani bo anga jamana kona kaseka dobo afanga amutananga chibere alibele amubosi kata bo kombi siri kanyesin kata munye ministre sonutano kata kubura nyatra ko kuna anye kanyesin kata landa ko nyatra ko kuna anga jamana kolona ukera sabe kaseka miye landa nyamo kaseko kafonyo kan ani dinanya mo kaseka kuna fulu doma kanyese kata kanyo tabna kajuma jango here kaseka sigi anga jamana kona anjigi sameko o kaseka sabati kaseka famere karoda anga chido montumo olonto la kombi siri urban benito somene amada watara Roseline olukasere fini ngalelo kera sabe kaseko labe ankolaje kaseka tsanya di aklifane makanyase kata dina ko fonfe alina da ko fonfela la do o ker sabe nyoni basigira kaseka to haklifane ke kanyase kata hereka adamadia ane fasodia se kasabati chugubine anga dina so konnana o ker sabe kombisiri o ya aklifane ka oni nyonche kaseka fini fero jumalo bina se kata kaseka koroshiri don kaseka to udala kanyana manu kaseka tama dina so konnana o le kosondo o yi aklifane ka o dina nyamo oni nyonche ane landa nyamo oni nyonche o ka jantu mo ka wazuka o kana baruke kata eba jusubuliku ani kele koko fonfela meme obuke sabi kaseka na sigida ka bono sigi o konnana ni komisiri ka nyonye dabora o lokoso kaseka to o lonkela no o dinanya mgono o kaseka kuna fuli soro kanyasin katoka ka fanga doma fanga mena kasawo kaseka hakili jabo ko ka dina so konnana meme kasawo kaseka wulili kanke ka ladili kandi kanyasin katoka dokulu konnana do kata benka hereka ani adamadi ani fasudiam seka sabati chugumna anga jamana konnana o dinanya mgono kilingile bela ani landa nyamugo no kilingile bedo obeyo kani rotadi kobune miyake miriam muno sigira katubuza fero jondo to fero mena kasaba kasekatu korshili nyana mundo ukadina so konnana kata operation no fanfelala ni nyonyi dabora kaseka korshili bato korshili mena kesawe kaseka sabatilike kata adamadian sabatiliko fanfelala anga jamana kona ani dina so konnana mena kesawe kaseka to anga jamana dina ko ali landa ko useka yirwa soro chugumene akana ke wakele yoroy akake hakili sabatiko yoroy mena kesawe kaseka faso haire sigi amtalanga chibare kuma amtasa san coronavirus kuma tuma fara chum anga kuma ba konna abado ko kabini ba balan duna anga jamana kuma kabini mars kalo temene foka na sebi ati fanga jigilanga aba fanga sorla kanya sin katoka mi siga mun kera kata desam kalo klitan anidu temene konna na kuna fulu mo sorla kabo oko oflini wayara ka fokunu ewa kuna fulu siga kera wayara ka foko banakura balan duna tukuna ewa do farla akan keme ani binani ani konoton o sorla o senfe kemeni mugan ani nani o sorla wagadugu mi bagasi o bagasi o sigi sorla dedugu sigi sorla fada fla sorla kudugu kele kaya kele kongusi kele unde kele o kaya yara kafoko mamu kenya soro o tara be bi woro ani woro ma kabani coronavirus na anga jamana mu kenya soro awaga saba ani bisegi ani sigi aywa mus fatula aywa masima fatu aywa ni ndoko kun konna kanya sin katabu sababu ya fe nga momba saya mu fatula aywa o tara to ali bele bi woro fla ani saba
kɔnɔna wɛrɛ k'a fɔ ko mun bɛ bana sen kan ale bele o waga kelen ani 200 ani 88 olu bɔ an ka jamana kɔnɔna na a bini ayiwa bana sen donna an ka jamana kɔnɔ mars kalo tile 9 fo kana se bi ma ayiwa bana min sigilen don an ka mun ye bana nin sɔrɔ o waga 4 ani 4 ani 40 ani 9 ka ɲɛsin ka tɔ kan o sen fɛ muso waga kelen ani 5 ani 60 ni 9 olu y'o sɔrɔ kama sɔrɔ min ye waga 4 ani 8 ani 88 cɛw ayiwa olu y'o sɔrɔ o sababu fɛ gouvernement ko a weleli kan di ka di mɔgɔw ma ka janto ale bele sarabolo mun taara ka se ka lakana se k'an yɛrɛ tanga ni bana ma an ka se k'o labatu amatana chibare kanyese kata amata sisan kanyese kata bado ko san ni yelmani mana se kanyese kata ka mi anga sayel mahoro ya seli anga jamanati rockmar kisan kabore abeke sabay ka se ka beyele karmandi faso don klingene bella gelema kabno o damne na ni desam kalon kli duru ko na ministre so mun tanno kata se ko no korlon ko kuna olu mato kofa olu na ka se ko ka baraka don ka se ko walimando mo ni chogudo werla akara anga chido mo nyafe rasmani zundi ani susan yaro olu ti anka sere olu tola ngano kera sobe ka se ko labe Ankolaje. Abado ku sansa nana sayel mahoro ya siribe se anga jamanati rockmar kisan kabure abu boyene kalmondi faso dum mo kele bay chugo do warla kanyese katanga jamanati wal ko fanfe wo se fe ministre so musigino katanga se ko ne ko lon ko nyetra ko kuna nga jamana ko nado adama to udum so ko fe aya tindu don ko na aka ministre so ko ne baraka dum mo tera sobe ka se ka chugo do ka se ka yirwal do anga ko lon ko nyetra ko fanfe la wo yibo ni karamo so ministère yanu dekoro yan to ko ranga ke wal kama antura ka to ka minimini dugun bera kata théâtre ke ka di mogo ma antara fo dugu kofero bera yoro mi mogo retita antara mogo la di ko jugu non o kama anga bara kama lo yanu fana wele silema na fana na ya fle hal ka bo anga jamana na ka do jamana wara na mana sire yoro ba fa abu go Burkina lo wala Burkina ka sinema ka dan ye Burkina ka tun ka dan ye nina sanna do obinani ani wulu fula ulu yi tugu do la ka saka nyetra di anga ko lo ko ni se kuma anga jamana ko nana pandu suka di parce que ni damani e ajara ye mais akara ko no juru de siri an kan na fana o koro kan man kan ka jigitu an kan ka to ka baraka parce que mo fana nye banka donc an kan ka to ka bara de ke halibi mbe demse minu fana banu koni mbulu fana dirle lu fana ka baraka ni nyama joyi kulu fana taba sira la kelma bara anti se ka beke o ambe doke lu fana na toke ni tawali me ka bon si son tan ko se ko di donko ko no ko kundo o di dore ka se ka fulu mo na soro anu mo ya soro ka se ka chudu la bu mo ya soro amira ka foko ka chudu sigi kofe o ka do fara o ro ka asama buso uluma anafa se jama'a kelene bella jelema sabu uluka kukorotalo faso fa ka kukorotalo amutana nga chibara laban sisa muta bodure ka yira ka fo uluka jokul me sigino kata walanda ko fonfala ane ka seka ben ane sabati euro fonfala balma sabati euro fonfala la wala ko UFC duri ulu nyonyi bake ka nyasin kata ko dina jokulini uluka rasabe ka seka nyonyi bake nyonyi bame ka seka kuno fuli di mo duri o kara disam kalo kletan ane duru tmona wakati la ka seka flo seka fero don chogomne ka seka to e wanyanta ka seka uluka ni rotabna ke dina ka nyasin kata hera seka basi se marala chogomne ka seka famera ka anga chide mo bukare kane ani penede nyanu olu tianka chide cabinet olu RTB ka chide mo sigino ay wadori marala olu ka seriflini kaseka here basi faso dia ani jisima ya basi anga jokulu konna do wenyi no yar baye ka yose kata dori fonfela la mi obejiri gane obo ko jabe nyina o fonfela la ka bo american ka barada misigino ka yasin kata o sen fonfela amule ko for peace weyi kaseka here nyini UFC dori uruba la nyina kaseko nindo ni kelen konna na kaseka fli jokulu mo siru ro seka hakli fale kanu o chugudi jomo kan yoro tab seka ke here bo seka basi ay wasaile marala chugumina ka yasin katoka ubado ko here basi ginta oro fanfala obo barakera jango ka seka fili hereb seka sikana sayel marana chugum ya sayel don oni wonche ka seka klifale ko oni wonche ben ka seka do oni wonche aka kan abu ka seka aklifale ka anu bulutu yefona jango ka nyasin ka ta here ko fanfala la abu seka basiki chugum na oro fanfala la abana ke sababu do aklifale ka seka si oni wonche muda ke ferasoro feramu aklifale no konna do ka seka nyatra di ukabolo do ngon bolo jango sigi wonya abu seka sabati chugum na sayel mara fanfala la UFC ka ni rotay aliya kesir kusebe kalibina cegi don kanya sinkata oro fanfilala do ka baraka kusebe jamu hadamadiya ani herem se ka sigi chukubine ani bem se ka sigi fasoto oni nyon che chukubine sigi nyon se ka sabati chukubine oro fanfilala kusano bo kanga kungorota sura akaka baso kelewini bo uluko ka ni rota do o senfe nyayi ay wa herem se ka sigi chukubine oro fanfilala do bem se ka sigi abadamina fon anga baso lo konana abadamina nanga sigi yon abadamina nanga damfe sigi lawo yi obile kesobe ka se ka to e wa nyon aka se ka kungorota soro mi dori ka
ɲɔgɔn ye don a bɛna kɛ sababu ye kare kɛ ni ɲɔgɔn ye na o y'a yira k'a fɔ ko walada ni sababu ɲuman olu fɛ sabu n'olu nana se ka taa o bɔyɔrɔ la o bɛna ko bɛ kɛ jango bɛn ka se ka sigi fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ cogo n'u bɔ o bɔyɔrɔ la o ka se ka sabati u ka sigi ɲɔgɔnya kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ Bawo Burkina Faso tourisme karabaka amanga bikatli kuna fulu chante nala ye sinirana muna soro sokmada fe fofo konena ani kli fe no wakati kala no kuna fulu wala akli be ani che akala jella angara barab tamana albele ani kli lama puɗɗe lewru tubako ndu goniɗen ndu na wanga hanunonga nanunonga hano ɓuyteke nga layteke jonka ke yecceken walti gasi e sembe saabe ken fa yimɓe darniɓe golle ɗen habde ngu naw kamɓe duɓe gaɗi kawrital kegal ɗum e wonno koɓe darni ele kawrital maɓɓe le kibaruji ami hande min gara min kalana ɗo wakkati muɗum ndu hano dental kawrodingal ɗum wonno alsilami e mopere en tawaɓe le gallure duuri kamɓe du ɓe gaɗi kawrital fa ɓe daara ɗum e wonno koɓe jeeyi waɗugol no watta fa jaam e gondal lobal yecco waltodire diwgu meɗen sahel ɗum fu min gara min kalana ɗon hande suudu baba sakiraɓe rewɓe worɓe nanoɓe fulfulde bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam kibaruji meɗen wonni amma fadde meɗen e filtande ɗon toɓɓe kibaruji en kala haala cellal keɓon famude hande ne beete ɗe ɗum wonno sikka kabori joom suudu hoorejo leydi meɗen imbo dari kanko du e habdugo joni kay e naawu rewɓe hande beete ɗe o noddi ɗum wonno yimɓe gouvernement e député e tawti ɗum wonno yimɓe golloɓe le mairie fa ɓe fu joni kay ɓe gatta bakka mabɓe no watta fa tawa joni kay naawuji ɗi rewɓe yiyata le gundam muɗum ɓuyto heɓa cellal le ɓeygu muɗum e le gundam muɗum seede ami Souleymane Sanou Suzanne Yaro tawti Umaru Tambura ko haɓɓi ko e sanne woodi ko laati ko boni ñaw cancer ndimu rewɓe ley adunaru Allah woodi e ley Burkina Faso hitande fu yimɓe keme tawdete nguɗo ñaw ley Burkina Faso ngu ñaw mbaro. Dans le monde, une femme meurt toutes les 2 minutes. ley adunaru Allah debbo goto ina maaya ley minutaji ɗiɗi fu saabi nguɗo ñaw ndelle ina tilsi e meɗen fa kuccodiren e ñawgu sabu cancer koye ina wara fa ɓuri covid-19 ley Burkina Faso. Du cancer du col de l'utérus. gilla hitande 2016 laamu Burkina Faso hooƴi aade e sawrude neɗɗo fu tawdaɗo nguɗo ñaw cancer ndimu rewɓe ka gollal ngal ina heddi ko heewi ko waɗaka sabu dey sawrude yimɓe e nguɗo ñaw sawrugol ngol ina feewi seeɗa ɗum saabide kanko sikka kabore o wi sani wona yimɓe hooƴoɓe aadi politique e fa hande kamɓe yimɓe wotoɓe ɓe kamɓe tan mbawi tabitinde ngal ɗo golla. Nous souhaitons que la prévention et la lutte contre le cancer en général. min jiɗano fa tawe sawrude yimɓe dow cancer ndimu rewɓe laato ko haɓɓi hoore leydi meɗen noyi ɗum wawi tabitirde sono yimɓe fu ɓurɓe wonɓe ley laddeji Burkina Faso kumpitaka fa woɗi noyi ɗum wawi tabitirde soni kamɓe wotaɓe ɓe ɓe gatta juuɗe maɓɓe e majjum et ne s'implique pas dans sa mise en œuvre. ndeɗo hawrinde ronde ne joƴƴinama e dow kawrital médecin du monde oɗo ONG kojoɗo aadi e wallude habdude fa hande cancer ndimu rewɓe gasi Allah ɓeydu cellal delle jaren yeeso le balɗe cagatiɗe ɗe naw covid-19 fuɗɗiti waɗude sembe weeti fu limore yimɓe jiiteteɓe ngu nawu na ɓeydoto joni kay saabe ken fa ɗum wonno waldere joƴƴinanode fa habda e ngu nawu do addangal batta laamu arano leydi meɗen kamɓe duɓe gaɗi joni kay kawrital ɗum wonno kenga alorba fa ɓe daara ɗum e wonno koɓe jeeyi waɗugol joni kay fa ngu nawu kam du safari muɗum heɓe nder leydi meɗen seede amin toon du fa hande en jahan kettinoɗe en Umaru Tambura hawrinde towde e dow habdude ñaw coronavirus ko gollete ɗon en hande e dartude no wonno no ñaw ngu worri hande ɗum wonno ko heɓa golla gilla o joƴƴinere waldere de ɗum wonno ko haani gollede e dow huccundude ñaw ngu hande e dow ndeɗo hawrinde ko wurti ɗon e nde yimɓe joofi jokkude laabi habdude ñaw coronavirus ko wiya ɗum saabi de ñaw ngu heɓi sembe hande le Burkina Faso. La nécessité de remobiliser ina laati moƴƴere
fa hollita haddu baali société civile ɗo fo lokki laabi titude hadde ministre en tawaɓe dow tabangal en fof fa tawe lay service ji ɗi fo dokkude laabi habdude ñam coronavirus ɗi yimɓe ndewa ɗum woodi ɗum fa tawe ley fuuɗi doctoraje meɗen fof sawrude ñam coronavirus ngol ɗum laato ko gonga système de santé soit une réalité ndelle gouvernement wi laawol majjum de ko filete ɗon e nde wona tilsinde yimɓe ka hollude burkinanke fof ko yowi dow hoore muɗum il n'y aura pas de mesures drastiques et coercitives neɗɗo fof dukkatake neɗɗo fof lamdatake dow tilere ɗum saabi de watta uddirgel hinere mum ka womi kollan burkinankoɓe mon fof ko woni dow hoore muɗum monoɗo fof faama ñande fof no wurtide watta lefel hinere fof faama kanko ina laati sababu fa yimɓe hewɓe ñaw coronavirus go hewtito contamination pour les autres yimɓe kaɗatake wurtade cuuɗi muɓɓe ko ɓuri feyde waɗatake ka premier ministre imo nodda hadde yimɓe fof tinno e wallude fa hande yimɓe nayeɓe saabu kamɓe fof ñawngu ɓuri wawde nangude gasi delle jaren yeso joni kalen haala fa hande naw covid-19 hano etore waɗande ɗum wonno sappo joyi lewru tubako gondugoni ɗen du yimɓe ko watta hemmere e capanɗe nayo e jeenayo wonno ko yiira naawu ngu ele maɓɓe hemre noga e nayi ɓe ka fu yo wagadugu nayo maɓɓe bagasi jeetato maɓɓe deedugu jeetato maɓɓe fane yo fadangurma ɗiɗo yo kudugu goto du yo kaya goto fa hande kongusi e tawti goto hunde ele majjundu yimɓe heɓuɓe samtaniɗe ngu naawu yo yimɓe capanɗe jeegon e jeegon wakkati muɗum du hano yimɓe samtanɓe ɗum ƴuwde nde lawol fuɗɗi fa walte handen limore maɓɓe yo ujunaje tato e kemme capanɗe jeetato e jeetato wonno ko samtani ɗum yimɓe mayɓe du yo yimɓe capanɗe jeɗɗo e tato e tawti ɗum wonno heɓɓuɓe handen kana wonno ñawde e saabe wunawdu limore maɓɓe yo ujune e kemme ɗiɗi e capanɗe jeetati ndelle ƴuwde ɗum wonno puɗɗe nawu ngu fa walde hande yimɓe yiraɓe nawu ngu no waɗano yimɓe ujunaje nayo e kemme nayo e capanɗe nayyi e jeenayyi ele maɓɓe rewɓe ujune e kemme joyo e capanɗe jeegon e jeenayyi worɓe ɓen du yo ujunaje ɗiɗi e kemme jeetati e capanɗe jeetati wakkati muɗum ndu gouvernement leydi meɗen no nodda yimɓe fou neɗɗo fo tinno joni kay hawjo hoore muɗum tinnodo e wattugo jon kay lefoy uddite ko hunduko e hinere fa keɓe joni kay reena ko e meɗen e woɗi rene yimɓe du ndelle en jaran yeeso kaalen haala ɗum wonno fajjonin e jaam e gondal lobbal keɓon famude dental hawrodingal mopere en e tawti alsilami en na jooɗi dowri no andire UFC kamɓe du joni kano ɓe kaaja daranade no watta fa jaam e gondal lobbal yecco walta ɗum wonno dowri e tawti dewgu sahel fou ele majjum ɓe gaɗi batu fa ɓe daara kamɓe du ɗum wonno ko mbawi waɗugol le majju seede amin toon fa handen Bourema Kani pinide ñanu e noddan ɗo kay Umaru Tamboura teñinde jam e gondal lobba ɗum no laati gollal ko wawi filete dartinede ley nder sahel e dow oɗo projet koƴiɗen aadi en fof engagement for peace UFC dowri e dow tawede ngal ɗo kawrital kawriningol haddu baale daraniɗe wartirde jam e fa hannden baale koƴuɗe aadi filade fa hannden gondal lobbal hakkude yimɓe ley nder sahel. Nous organisons entre les membres hakkunde baale daraniɗe jam e baale fa hande gollidoje hoɗuɓe aadi gollidinde sodasi en fa gartire jam ɓeeɗo hoƴuɓe aadi ley nder sahel fo laadakino wakkatiji to yimɓe fof kollodirta haqqilloji fa jiita laawol dartingol bawgol wallude en yaadude yeeso en fof gurdude no woɗiri de mieux vivre au Sahel. Oɗo aadi IFC Dori e dow wartirde jam ina yetta sanne. J'ai lancé un appel. Miɗo nodda hadde yimɓe ndewgu Sahel fof fiɗo e wartirde jam e fuɗɗude ley ɓaadeji meɗen hoddiɓe meɗen e fa hewta keeri leydi meɗen fof sabu soni jam wala fof hunde fof wawa ñiɓede. Parce que sans la paix on ne peut rien construire. Ndelle hadde ballal yimɓe tawaɓe ɗo en fof kam laati hoore haala nde ɗo hawrindo nde hawrini nde gouvernement américain watti ceede fa tabbita
gasi jaren yesso joni en kalan haala dum wonno jam e gonda lobbal fa handen joni yo gallude kombusil jahaten ton kengande yimbe dum wonno horebe dinaji e tawti laamu kambe dube tawama ton joni ka faabe milo be dara ne wonno no kambe dube je joni kay wattilde bakka mabbe no watta fa taw joni ka hano konguli meden di hawje neddo fu tawore e needi lobbiri fa heba joni ka jam on e gonda lobbal hebe nder leydi mede wakkati mudum du hano urbain benito soni e some tawti Rosalie Ouattara tawano mo ton Umaru Tambura haala min noy dum yaari teñinde badda lobbal hakkunde diinaji dum wo jogala wartirde jam e gondal lobbal hakkunde yimbe fa heba tawe gondal lobbal ngal hoytani yimbe wodi hoytinde fa handen hakkunde leñi battare laamu diinaji be ndaari do inshallah ino darti fa waldere nde hawjore fa hande golleji diinaji jo'ine. Dans ces derniers temps, il y a un discours suffisamment haineux. Les balɗe cakitiɗi ɗi haalaji torroji ino ɓurto e dow fa hande wajoji nden nde ɗum saabi de min mbi ino darti fa nde waldeji dartore haddu golleji dinaji fof ndaara ɗo woɗi foti ndaara ɗum taw wonno to ɗum woni woodi tawde gollal et également avoir une mission de sensibilisation. Et donc, on catholique, protestant, ansilamen, et yimɓe warɓe dow inde dinaji fina tawa fo ina tawa ɗo en fa kolludor haqqiloji laawol ngol wonno ko rewete fa waldere hawjore ɗum wonno golleji dinaji ɗi ɗum darto. Il y a une première mission, c'est une mission de veille. Sabu handen e dow yimɓe jogiiɓe andal miɗen jogii baawɗe fa handen e hawjude haddu golleji diinaji fof ɗe leydi meɗen fof à travers le pays. Ndeɗon hawrino joƴƴinaani kombisiri laatoto ɓeydaari fa hande kamɓe yimɓe daraniiɓe ngal gollal fof woodi ɗum ko heɓano golla fu dartama ɗon hen woodi ɗum wonno ko gollete ɗum kamɓe ndu diidama e dow ngal ɗo kawri e ɗum gasi delle sakiraɓe anon joɗinoɓe na hettinani min ɗo kibaruji meɗen hannden haɗata Allah hokkuɗen jango e jaam e cellal gasi fa min keɓa kibaruji goɗɗi min gara min jottinaɗo ɗon min jettiɗon sanne fofo moɗo